हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिला माने आज आमे माने षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर प्रभात अवकाश विषयर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। प्रश्न उत्तर आलोचना करने पूर्व कही रखिए पिला माने जो माने मो चैनल नुआ अच्छा चैनल टी को सर्वप्रथमे सब्सक्राइब करनियो एवं पाखर थबा बेल आइकन को प्रेस करनियो जहा फल कि मु तुम मानक श्रेणी रो अपलोड करूथबा सबु विषयर नुआ नुआ वीडियो तुम मानक पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची परिबो। ठीक अछि, तुमे ए वीडियो टी को तुम मानक सांग मानक सहित शेयर कर दियो जहा फल कि से माने मध्य सठिक प्रश्नर सठिक उत्तर पाई परिबे। चलो एबे वर्तमान आमे ही विषयर कष्ट शब्द गुड़ाक जानी नेबा। ठीक अछि, कष्ट शब्द गोटे अछि निसी। निसी कहिले राती। तापर देखि नबा एठी देखो बंशीधर गोटे देछि बंशीधर। बंशीधर कहिले श्रीकृष्ण जिए बंशी को धारण करिछंती। सुक कहिले सुआ, काक कहिले काऊ, रट्टे कहिले डाक छाड़े, पिक कहिले कोइली, कुकुट कहिले कुकुड़ा। तापर आसिला परखर कहिले बारंबार, जशोवंती कहिले जशोदा, भाड़ी कहिले भावना करी, बनमाली कहिले श्रीकृष्ण, श्रीमुख कहिले मुह, पखाई देवी कहिले धोई देवी। ठीक अछि, तापर देखि नबा झरी कहिले पात्र, बास कहिले सुगंध, नीर कहिले जल, लबणी कहिले लहुणी, संगते कहिले सहित, अधाम कहिले सरपुड़ी बा राबिड़ी, गोटिका कहिले पेड़ा बा संदेश। जोटा कि तुमे खाउथबो पेड़ा संदेश खाइथिबो ताकू गोटिका बोली कुहंती। तापर आसिला पुली। पुली कहिले एक प्रकार पिठा। खंड कहिले साकर, भुंजाइबी कहिले खुआइबी, सर कहिले क्षीरर सर जो खाइथिबो तुमे माने, गोगोष्ठ कहिले गाई गोठ, उच्छुर कहिले विलंब, दधी कहिले दही। ठीक अछि, तापर देखो अन्न कहिले भात, साथे कहिले सांगरे, आहार कहिले भोजन, पथश्रम कहिले बाट चला बा बाधा माने चाली चाली की जोटा श्रम होइथाय बाधा होइथाय हमको सेटा को कहा जायछि। तापर आसिला तापर एठी आउरी अछि वर्ड किछि असकत कहिले दुर्बल, गोपसुत कहिले गोपाल बालक, अच्युत कहिले श्रीकृष्ण, दिनकर कहिले सूर्य। तापर आसिला चक्रधर कहिले श्रीकृष्ण, उच्छुर कहिले डेरी, चरण कहिले पाद, किंकर कहिले दास बा चाकर। वर्तमान आमे माने प्रश्न उत्तर देखि नबा। एठी क नंबर 1 नंबर देछि क्वेश्चन कोन देछि ना सकाळ हेबारु केउ केउ पक्षी राबिले। सकाळ हेबारु सुआ, काऊ, कोइली, कुकुड़ा राबिले। ख नंबर देखिबा माता जशोवंती श्रीकृष्ण को केउ सब खाद्य खुआइबे बोली कहिछंती। पानी, कदली, लहुणी, अधाम, गोटिका, पुली, खंड और सर खुआइबे बोली श्रीकृष्ण को माता जशोदा कहिछंती। तापर आसला ग नंबर। ग नंबर क्वेश्चन कहिछि श्रीकृष्ण केउ कारणरू पथश्रम पाई अधिक समय सोई जाइछंती। गतकाली गोठरे श्रीकृष्ण बाछुरी पछरे धाइबा फलरे पथश्रम पाई अधिक समय सोई जाइछंती। घ नंबर केउ माने सिंहद्वार निकटरे थाई श्रीकृष्ण को डाकुछंती। सिंहद्वार निकटरे गोपसुत माने थाई श्रीकृष्ण को डाकुछंती। 1 नंबर एठी कंप्लीट हो जाइछि। वर्तमान 2 नंबर देखिबा। 2 नंबर देछि केउ केउ पक्षी श्रीकृष्ण को राति पाहि जिबार सूचना देउछंती। मंदिर रे सुआ, गछरे काऊ, कोइली, घरे कुकुड़ा प्रभृति राबी 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 श्रीकृष्ण को राति पाहिबार सूचना देउछंती। तापर ख नंबर देखिबा। ख नंबर कहला श्रीकृष्ण निदरु उठिबा परे माँ जशोदा कौन करिवे बोली कहिछंती। कौन करिवे कहिछंती? माँ जशोदा कहुछंती श्रीकृष्ण निदरु उठिले झरी रे जेउ सुबासित जल रखिछंती सेथिरे तांकर श्रीमुख को धोई देबे, अमृत तुल्य पानी कदली लहुणी सहित गोली खाइबाकू देबे। केवल सेतिकी नुहे अधाम, गोटिका, पुली, खंड सहित सर मध्य तांकू खुआइबे बोली माँ श्रीकृष्ण को कहुछंती। तापर देखिबा ग नंबर। ग नंबर कहिछि
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଏତେ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ଭାବୁଛନ୍ତି। ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଡାକିଲା ପରେ ସେ ନ ଉଠିବାରୁ ଯଶୋଦା ଭାବିଲେ ସେ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଟିକେ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ଗତକାଲି ବାଛୁରୀ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇ ବେଶ ପରିଶ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ଭାବୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ଏହି କବିତାଟିରେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ମାତୃସ୍ନେହ କିପରି ଫୁଟି ଉଠିଛି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଜଗି ରହୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଟିକେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଗଲେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ମନରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ପୁଅ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଠିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମୁହଁ ଧୋଇଦେବା ସହିତ ନାନା ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବାକୁ ଲୋଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଏପରିକି ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଜନିତ କାରଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଦେଖିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅନାବିଳ ମାତୃସ୍ନେହ କବିତାଟିରେ ସ୍ପଷ୍ଟତ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ତାପରେ ଅ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଅ ନମ୍ବର କହିଛି, ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ କ'ଣ କହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି? ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଥାଇ ହେ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ଡାକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା 3 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର କହିଛି, ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା, ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। କରେ କହିଛି, ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗୋଳି, ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୁଳି ଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜାଇବି ସରହେ। ଏଠି ଲେଖିଦେବା ଅମୃତ ପାଣି ଡଟ୍ ଦେଇକି ଭୁଞ୍ଜାଇବି ସରହେ। ତାପରେ କହିବା, ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ କବି ବନମାଳୀ ଦାସ ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଦେଖିନେବା। ଦିନେ ସକାଳୁ ଉଠିବାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ମା ଯଶୋଦା ପୁଅ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ରେ ବଂଶୀଧର, ମନ୍ଦିରରେ ଶୁଆ ଏବଂ ଗଛରେ କାଉ କୋଇଲି ରାବିଲେଣି। ତୁମେ ଆଉ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଶୋଇ ରୁହ ନାହିଁ। ତୁମର ଶ୍ରୀମୁଖ ଧୋଇବା ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ସୁବାସିତ ମଧୁର ଜଳ ସାଇତି ରଖିଛି। ତୁମେ ଉଠିଲେ ସେହି ଜଳରେ ମୁଁ ତୁମର ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଧୋଇଦେବି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ସେସବୁର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଭୁଲି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଦୁଆ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ମଧୁର ପାଣି କଦଳୀ ଲହୁଣୀ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୁଳି ଖଣ୍ଡ ସହିତ ସର ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କର, କାରଣ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲାଣି। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ବେଶ୍ ଭାବଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରିଛି। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଖ ନମ୍ବର କହିଲା, ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ କାଲି ପଥଶ୍ରମ ପାଇ ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ, ଅଶକତ ହୁଏ କି ଶରୀର ହେ। ବାଛୁରୀ ଲେଖିଦେଲ ଲାଷ୍ଟକୁ ଶରୀର ହେ, ପ୍ରଥମ ପଦ ଶେଷ ପଦ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ କବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ ଜନିତ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଯଶୋଦା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ? ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଡାକିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋଠକୁ ଯିବାରେ ଖୁବ୍ ଡେରି ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେ ପୁଅକୁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଟିକେ ସମବେଦନାଶୀଳ ହୋଇ ପୁଅର ଶ୍ରମ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହେଲା। ତାପରେ ସମବେଦନା ଜଣାଇ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜାଣିବା। ସମବେଦନା ଜଣାଇ କହୁଛନ୍ତି କି, ଧନରେ, ବୋଧହୁଏ ତୁ ଗତକାଲି କୌଣସି ବାଛୁରୀ ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୋର ଶରୀର ବଳଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏପରି ଉଠିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି।
तेबे आउ विलंब न करी शीघ्र शय्या त्याग करिदियो, कारण सिंहद्वार निकटरे गोपाल बालक माने आसी तुमर नाम धरी डाकी देलेनी। वास्तव रे कविंकर एई वर्णनाटी खूब हृदय ग्रही होई परिछि। तापरे 4 नंबर कोन कहिछि, माता यशोदा माँ यशोदा श्रीकृष्ण को निदरु उठाइबा पई व्यस्त होई पड़िछन्ति। जेउ पदटीरु एहार सूचना मिलुछि सेही पदटी लेख। मंदिरे डाकिले सुक, वृक्षरे राबिले काक, कुहु कुहु रटे पिक, कुकुट डाकिले परखर हे। एई पदरे ही देइछि। तापर आसला 5 नंबर। 5 नंबर कहूछि श्रीकृष्ण को किए केउ नाम धरी डाकिछन्ति से नाम गुड़िक लिखिबा। यशोदा डाकिछन्ति बंशीधर, बनमाली, राम, वासुदेव। गोपाल बालक माने डाकिछन्ति अच्युत ता सांग माने। कवि बनमाली डाकिछन्ति प्रभु चक्रधर। एठी देखि नबा 6 नंबर टी। 6 नंबर कहिछि बंशी धरंती जे से बंशीधर। एही भली आउ केतोटी शब्द गिरिधर, भूधर, जलधर, वेणुधर, श्रीधर। सेमती गिरिधरती जे से गिरिधर, भूमि को धरंती जे से होचंती भूधर। ठीक अछि। असजड़ा पद को सजाड़ी लिखिबो। पानी कदली लबणी अमृत संगते गोली। एटा केमथि हबो अमृत पानी कदली लबणी संगते गोली। खंड संगे अधाम गोटिका भुंजाइबी सर पुली हे। अधाम गोटिका पुली खंड संगे भुंजाइबी अधाम गोटिका पुली खंड संगे भुंजाइबी सर हे। एटा कहिसंती कि माता यशोदा। एठी पिला माने तुम मानकर ए विषयटी एठी कंप्लीट हो जाउछि। आशा करूछि पिला माने तुमे माने ए वीडियो माध्यम रे संपूर्ण विषयर क्वेश्चन आंसर सहित तुम माने बहुत हेल्पफुल हेइथिबो। जदि वीडियोटी तुम मानकु भल लागिला बा वीडियोटी तुम मानकु हेल्पफुल हेइछि, वीडियो रे गोटे लाइक करि दियो पिला माने एवं तुम फ्रेंड्स मानक सहित वीडियोटी को बहु मात्रा रे शेयर करो ताकि से माने मध्य हेल्पफुल हेइ परिबे, क्वेश्चन आंसर सब ठीक से करि परिबे। आ हां पिला माने जदि मो चैनल नुआ छ चैनल टी को सब्सक्राइब करि पाखर थवा बेल आइकन को प्रेस करि दियो। थैंक यू।